Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo pileće medaljone ili pileće pljeskavice, nazovite ih kako god želite. Bitno je da su one preukusne. Za početak će vam trebati jedna crvena paprika koju ćete najprije oprati, a zatim očistiti od sjemena, a onda isickati sitno. Ja sam koristila pola veće glavice luka, ali vi možete uzeti jednu manju. Luk također treba isickati sitno, a zatim prebaciti u jedan tanjir zajedno sa paprikom i ostaviti sa strane. Za dalje, 2 komada pilećeg filea, dakle otprilike oko 450 do 500 grama, isickati na veće komade. A vi mi svakako pišite u komentarima odakle gledate moj video. Isjeckanu piletinu stavite u električni sjecko ili u blender, ovisi šta imate, jeli, kako bi dobili mljeveno meso. A vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na kanal i pritisnite subscribe kako ne bi propustili svaki novi recept. U mljeveno meso dodajte prethodno isjeckanu papriku i luk. Zatim 3 do 4 kašike prezle, od začina 2 kaščice soli, 1 kaščicu bibera, 1 kaščicu crvene začinske paprike, 1 kaščicu granula bijelog luka i 1 kaščicu suhog peršuna. Zatim 3 do 4 kašike ulja. A onda sve to treba dobro umiješati kako bi dobili ujednačenu smjesu. Možete i kašikom, ali najbolje je ručno kako bi vam se sjedinili svi sastojci. Smjesu ostavite sat vremena u frižider, a onda je spremna za oblikovanje i prženje. Najprije zagrijte ulje pa smanjite temperaturu, a onda redajte vaše pljeskavice. Oblikujete ih kao klasične pljeskavice, dakle napravite kuglicu i onda ispljuštite i to je to. Pljeskavice pržite po 4 minute sa obje strane. Kada su gotove, redajte ih na ubrus da pokupi višak masnoće. Poslužite ih uz pomfrit, omiljeni umak i sezonsku salatu. Vjerujem da ćete uživati. Za one koje žele izbjeći višak masnoće, pecite ih u rerni na pek papiru. Biće vam jednako ukusne. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!